चलंतु कल्पना करिबा अगस्ट 1947 मसीहा दिल्लीर गोटिए बंद कोठरी भितरे जणे लोक बसिछंती आउ तांको सामनारे अछि गोटिए मानचित्र हातरे अछि गोटे पेन्सिल आउ किछि पुरुणा कागजपत्र आउ सेही मानचित्र उपरे गोटिए रेखा टाणुछंती। आश्चर्यर कथा हेउछि से ज्यों देशकु भाग करुछंती सेही देशकु से निज आखिरे केबे देखिबि नाहंती। तेबे एही व्यक्ति जनक किए थिले? से थिले सार सिरिल रैडक्लिफ, इंग्लैंडर जणे ओकिल। तांकु एही विशाल दायित्व दिया जाइथिला, किंतु काहेकि? केवल गोटिए कारण पाई। से थिले निरपेक्ष। से भारत विषय किछि भी जानि नथिले, ना कांग्रेस को जानिथिले ना मुस्लिम लीग को। आउ एही अज्ञता को ही तांकर सबुटु बड़ योग्यता बोली धरा जाइथिला। किंतु एहार परिणाम बहुत भयंकर हेला। भारत विभाजनर एही जटिल कहानी को आहुरी भल भाबरे बुझिबा पाई आसंतु एहाकु 5टी मुख्य भागरे देखिबा। प्रथमे एही विभाजनर निष्पत्ति किए और केमिति नेला, तापरे सेही रैडक्लिफ लाइन टाणिबारे कोन सबु समस्या थिला, एहापरे देखिबा एहार मानवीय मूल्य आउ एक संक्षिप्त भारत गठनर प्रयास एवं शेषरे सबुदिन पाई रहि जाइथिबा प्रश्न काश्मीर। तेबे एही कहानीर आरंभ हेउछि जून 3, 1947 तारिखरु। सेदिन लॉर्ड माउंटबैटन घोषणा कले जे ब्रिटिश माने भारत छाड़ी चलीजिबे, किंतु एमिति नुहे, देशकु दुई भाग करिबा परे ही। आसलरे ब्रिटिश माने बहुत तरबर्रे थिले। सेमानंकु लागुथिला जेमिति सेमाने गोटे आग्नेयगिरी उपरे बसिचंती जहा कोनोसे भी मुहूर्तरे फाटी पारे। तेणु सेमानंको पाखरे गोटे ही रास्ता थिला, भाग कर आउ जेते शीघ्र पारुछ छाड़ी जाओ। एही तरबरिया नीति ही विभाजनर मूलदुआ पकाइथिला। एहार परिणाम कोन हबो ताहा भाबिबाकु सेमानंको पाखरे समय नथिला। आउ एही तरबर निष्पत्तिरु ही आरंभ हेला एक बड़ समस्या। एते बड़ देशकु एते कम समयरे भाग कराजिबो केमिति? आउ एही असंभव काम करिवार दायित्व मिलिला सर सिरिल रैडक्लिफଙ୍କୁ। कल्पना करंतु, रैडक्लिफ जुलाई 8 तारिखरे भारतरे पहुंचले आउ तांकु कुहागला अगस्ट 15 सुद्धा काम सारिबाकु, माने मात्र किछि सप्ताहर समय, एक विशाल उपमहादेश को भाग करिबा पाई। आउ सबुटु बड़ कथा हेउछि से जेउ स्थानगुड़िकु भाग करुथिले सेठाकु से केबे जाई भी नथिले। सबुटु बड़ द्वंद्व थिला दुईटी प्रमुख सहरकु नै, कलिकता आउ लाहोर। रैडक्लिफଙ୍କ पाखरे जेउ तथ्य थिला ताहा भी पुरुणा और भूल थिला। तेबे कलिकतारे हिंदू संख्या अधिक थिबारु ताहा भारतकु गला, किंतु लाहोर कथाटा जटिल थिला। सेठी काहार भी स्पष्ट बहुमत नथिला। शेषरे नुआ करी तयारी हेउथिबा पाकिस्तान को गोटे बड़ सहर देबा पाई लाहोर को पाकिस्तान को दियागला। किंतु सबुठारो गुरुत्वपूर्ण आउ विवादीय निष्पत्ति थिला गुरुदासपुर जिल्लाकु नै। एहा एक मुसलमान बहुसंख्यक अंचल थिला, तथापि एहाकु भारतकु दियागला। काहीकि? कारण एहा ही थिला भारत पाई काश्मीर को स्थलपथरे जोडुथिबा एकमात्र रास्ता। एही गोटिए निष्पत्तिर भू राजनैतिक प्रभाव बहुत बड़ थिला, आउ एहा ही भविष्यतर काश्मीर संघर्षर मंजी बुणिथिला। राजनैतिक निष्पत्ति तो होईगला, किंतु एहार मूल्य किए देला? साधारण लोक। चालंतु एबे देखिबा एही गोटिए रेखा लोकंक जीवनरे किपरि झड़ सृष्टि कला। पाकिस्तान पटर पंजाब रे पाखापाखी 50 लक्ष सिख एवं हिंदू रहीगले। सेहीपरे भारत पटर पंजाब रे लक्ष लक्ष मुसलमान गोटिए रातिरे सेमाने निज देशरे ही शरणार्थी होईगले। निजर पीढ़ी पीढ़ीर घर जमी सबु किछि छाड़िबाकु बाध्य हेले। सेतेबेलार परिस्थिति केते भयंकर थिला ताहा एही भूत ट्रेनर कहानीरु जणा पड़े। ट्रेनगुड़िको मृतदेहरे भर्ती होई आसुथिला, आउ एमिति ट्रेन उभय पटु आसुथिला, भारतरु पाकिस्तानकु आउ पाकिस्तानरु भारतकु। एक आश्चर्यकर कथा हेउछि जेतेबेले पंजाबरे 55,000 सैनिक हिंसा रोकिबारे विफल हेउथिले, कलिकतारे परिस्थिति संपूर्ण अलगा थिला। माउंटबैटनकु डर थिला जे कलिकतारे सबुठु बड़ रक्तपात हबो, किंतु सेठारे शांति रक्षा पाई कोनोसी सेना नथिला। थिले केवल जणे व्यक्ति, महात्मा गांधी। आउ एहाकु ही कुहा जाए कलिकतार चमत्कार। जेउ काम 55,000 सैनिक करि पारिले नाही, ताहा जणे वृद्ध व्यक्ति निज अहिंसा बलरे करि देखाइले। 73 घंटार अनशन परे दंगाकारी माने निजे आसी तांको पाद तळे अस्त्र त्याग कले। एहापरे गांधी जीवित थिवा पर्यंत कलिकतारे आउ कोनोसी सांप्रदायिक दंगा होई नथिला। विभाजनर एही भयावहता भितरे भारत सामनारे आउ एक बहुत बड़ आह्वान थिला, आउ ताहा थिला भारत भितरे थिबा
500ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା। ସଂଖ୍ୟାଟି ଥିଲା 565। ଏତେଗୁଡ଼େ ରାଜକୁମାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ନୂଆ ଭାରତରେ ମିଶାଇବାର ଥିଲା। ଯଦି ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନ ମିଶିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିସ୍ ଚିଜ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଗାତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାରତର କଳ୍ପନା କରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏହି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ଭିପି ମେନନ ଏବଂ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍। ସେମାନେ ଏକ ଚତୁର ଉପାୟ ବାହାର କଲେ, ଯାହାକୁ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ସେଓ ଟୋକେଇ ଡିଲ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଉପାଧି ଆଉ ଭତ୍ତା ରଖିପାରିବେ, କେବଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ରୂପକ ସେଓକୁ ଭାରତର ଟୋକେଇରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ନାଟକୀୟ। ଯେମିତି ଯୋଧପୁରର ଯୁବରାଜା ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପରେ ଭିପି ମେନନକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଷ୍ଟଲ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଜୁନାଗଡ଼ର ନବାବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆସୁଛି, ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପଳାଇଗଲେ। ତେବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ମିଶିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଗଲା, ଆଉ ତାହା ଥିଲା କାଶ୍ମୀରର ଭାଗ୍ୟ। ଏହି ପଜଲର ଶେଷ ଖଣ୍ଡ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିପାରିନି। କାଶ୍ମୀରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ଥିଲା। ଏଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ। ଆଉ ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ହୋଇ ରହୁ। ସେ ନା ଭାରତରେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ପାକିସ୍ତାନରେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିଲା। ମହାରାଜା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଡେରି କଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଠାଇଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହାରାଜା ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଆଉ ଭାରତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକିଲା ସେଠାରେ ହିଁ ଏକ ରେଖା ଟାଣି ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋଲି ଜାଣୁ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ 1947କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହାର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବି ଥିଲା, କାରଣ ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ବିବିଧ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା। ଏହା ଆମକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଏତେ ଏକତାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ କିପରି ଦେଖେ? ଏହି ଇତିହାସ କେବଳ ଅତୀତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜି ବି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗଢ଼ୁଛି।